Okay, play. Pag nanalo tayo, magdadala ko ng red eye. Ay, natalo niyo si Don. Magpapatalo na ako para makakain ako. Natalo ka Don! Pero kakain kami Don! Pag pinalo sila, wala. Wala! Wala pa naluhin nyo. Ay, tayo. Panaluhin niya, ha? Kada balik, hahampas din dyan malabas. Baka may ribay. Ay, Out. Pasok. Ribay na yun. oh. 0-0 to. May red eye kami ni Len, pag nanalo. Kailangan namin Sila, manalo. wala. Kahit manalo patalo. Sila, manalo matalo. Ano pa lang yun? Play for serve. Apply for 0-0 to. kami ni Len dapat manalo. Oh, serious na. Okay. Hindi na lang, 10 na lang, ribay na. Papapasok mo ako na. 10 na lang, ribay na. Don, huwag mong galingan Don! Patalo kayo! Ayan na, labas, sigurado. Ayan na, ayan na! Siyam na lang, ribay na. Repay na yan! Wrong court. Ay, shock. Side out. 0-2-1. Side out. 0-2-1. Serve. Ay, ang safe ang ribay ko. Wala pa? 1-2-1. Time? 1-2-1. Serve. One day. Out. Pasok. Pasok. Ay, salamat. Auto. 2-2-1. Serve. Ah! 2-2-2. Dali. 2-2-2. 2-2. Chard. Oh, bigyan mo ng ano to. Nice. Ah! Okay, side out. Ayan na. Yes, konti na lang. Ribay na. 2-1. Out. Outside. Okay. Swabe pala, dapat swabe. Okay lang. Second serve. Ano na? Second serve. 3-2. 3-2-2. Play. Para sa... 3-2-2. Outside. Score. Wala. Nanalo ka tayo. Napasubo ako ah. Magkano? Ilan na? 4-2. Pinagalingan ni Lino. Pag-ihit-ihit ka pa dyan, ha? Hindi. Score yun. Score pa. 5-2. Ha? 5-2-2. Score naman kayo. Mamaya. Papatalo muna namin para may ribay. Laglag mo na dyan. Laglag. Isang kilo ba yan? Play. Oh. Okay na. Ah! 6. Uy, captains lang yun ha. Eh, mananalo sila yan. Then tayo mananalo. Okay. Hoy! May ulam na tayo rin. Ilan na? Teka, klaro ko lang. Kasama ba kami sa ribay pag nanalo kayo? Kami lang. Ay! Wala, gagalingan na lang namin. Sige na. Ano? Ilan na ba? 7? 7. 7-2. 7-2-2. Play. Out. Side. Side out. Side out na, no? Side out. Okay. Ito na. 7. La! Babalik ko yan, no? Ay, butas! 3. Pagbalik, balik. Ah, ready na si Don, no? 3-7. Dahan lang doon, ha? Okay. Okay. Second serve. 3-7-2. Play. Uy! 4. 4. 4-7. Dapat Ay,
Ay, natama ang kamay mo? Doon. Injury? Hindi, yung kan ba? Sa grip? Ano, pag... Yung putok. Ah. Okay. Ay, Uy, 5. 5 na ba? 6. oo, 5. Ha? Ay, sa kanila. 5, 7. 5, 7. ang banda talaga ni Don Boxer. Oh, ng effort, slow mo pa eh. 5, 7. 8. 6. 6, 7. Wala yung ribay, nagiging karne na lang. 1 beef. Ibalik mo. Naging talipa pa. Okay, play. Oo. Hala. All 7 7. na. Paano yun? Ayan, dapat ganun. Ganon, sige. All 7. Play. Kontra ko na ng pagganon, di ba? Dapat pagganon? Pag ganun. Push lang. Push yun, di ba? Dep, ganun lang. Akala ko Parang pa yung- ng spin. Sir. Oh, na, oy! No court. Side out. 8, 7, 1. 7, 8, 1. 7, 8, 1. Inaano to? Play. Oh! Butas! 8. Panalo na kami. 8. Ay na. 8 all. Ayan nga. 8 all. Play. Oh, pasok! Pasok. Out! Sayang. Second serve. Second serve, then out. Second serve. Okay, change sir. Pagano na rin ako. Out. Out. 8 all. 1. 8 all, 1. Net. Out. 9, 8. Mali. Sinong nagset? To na, sir? First. Pa? 9, 8, 1. 9, 8. Serve. Then. Wala rin. Di pala kami kasali. Nawala. 10, 8, 1. Serve. Game. Ay. Oh, challenge. Ano? Ayun na. Ha? Ano? Gusto nyo? Ano? Ano daw? Change card. Change court. Change card